ሰላም ጥዕና ፍቕሪ በብዘለኹም ወይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ኖ ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን እዋናዊ መግለፂ ኣውፅኦም ሻዕብያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ትግራይ ክለቅቕ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ፀዊዑ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሓዱሽ ቃለ መሕትት ገይሩ ኣብ ቃለ መሕትቱ ዘይተሰምዑ ሓበሬታታት ኣውፅኡሎ ብዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ዓፈኛ ውድብ ህወሓት ዝነበረ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓደት ንሉዓላውነት ኤርትራ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ድሕሪ ቀትለት ኣያቶላ ዓሊ ካሚናይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካሊእ ዙርያ መጥቃዕቲ ጀሚረን ተባሂሉ ኣሎ ሎሚ ናይ ዲዮምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንክትታልኩም ላይክ እናገበርኩም ክትጅምሩ ሓቲትና ናብቲ ፈላማይ ዜና ክንሰግር ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን እዋናዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኩናት ዓድዋ ኣብቲ ዘበነ ዝነበረ ልዕልና ባዕዳውያን ወረርቲ ተቃሊስካ ምስዓር ከም ዝከኣል ንመላ ብትሕቲ ባዕዳውያን መግዛእቲ ዝነበሩ ህዝብታት ዘመስከረ ሰነድ ታሪክ እዩ ዝበለት ህወሓት እንትትኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፎም 130 ዓመታት ንባዕዳውያን ወረርቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ብሓገዝን ልፍንትን ግዳማውያን ሓይልታት እናተሓገዙ ንዝመፁ ኣሃዳውያን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት እውን በብመዋእሉ እናመከተ ካባ ስዕረት እናጎምጎመ ብምግባር መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ብመስዋዕቱ ኣረጋጊፁ ዝበለ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንበዓል ዓድዋ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኢሎም ሻዕብያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ትግራይ ክለቅቕ ውድብ ስምረት ፀዊዑ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይሕጋዊ ምዕባለ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ኢሉሎ ውድብ ስምረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመሓላለፈ ውሳነ ዘይሕጋውን ዘይቅቡልን ተግባር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ክንድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ኣብ ሓደ ዓንኬል ርድኢት ዓሲሩ ደው ዝበለን መርገፂኡ ዘፍለጠሉን ጉዳይ ኢሉ እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ብሓይሊ ተቆፃፂሩ ንዘመሓድሮም ዘሎ ሰፋሕቲ ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ዝኾኑ ክፋል ኢሮብ ግሎ ምኽዳን ታሕታይ ኣድያቦን ብኻሊእ ቋንቋ ዘየድልዮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቂቑ ንክወፅእ ብትሪ እንቃወመ እምበር ገዝሚ መስርሕ ፅምዶ ኮይኑ ንህግደፍ ሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝካየደን ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውክልና ዘይብሎም ውድባት ዘዳኽርዎ ዘለዉ ግን ብጉልባብ ዘይሕጋዊ ውሳነ ቤት ምኽሪ ዝተጎልበቡ ካሊእ ዕላማዊ ውግእ ዝሓዘሉን እዮም ኢሉሎ ውድብ ስምረት ብታሪክ እንተኮይኑ ትግራይ እትቕበሎ እምበር ኣሕሊፋት ትህቦ ቁራስ መሬት ፍጹም የለን ንዝብል መደረ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ፍርቂ መሬት ኢሮብ ጉሎ ምኽዳን ታሕታይ ኣድያቦን ብህግደፍ ክመሓደር እንዳተገበረ ዘይሓላፍነታውያን ሕሱር መስርሕ ፖለቲካ ክድምናኒ ክብል ገሊፅዎሎ ውድብ ስምረት እቲ ውድብ ንቁሉዕ ጉህሰት ሕጊ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣመኽንዮም ናብቲ ዝደልይዎን ዝሃርፍዎን ውግእ ንምእታው ተሃንጢኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ጎስጓስ ግን ህዝቢ ክነቕሐሉ ይግባእ ኢሎ ኣብ ቀረብ ኣዋና በትግራይ ተኣሲሩ ብውሕስ ድሕሪ ምፍትሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ፍቱው ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ህልው ኩነታት ተድይቡ ምስ ሚድያታት ዲያስፖራ ተጋሩ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱ ኣብ ቃለ መሕትቱ ኣብ ትግራይ መንግስቲ የለን ኢሉሎም ታደሰ ወረደ ንሽሙ ፕሬዚደንት ይኹን እምበር ዝእዝዞ ሰራዊት ይኹን ዞባ ኣመራርሓ የብሉን ንባዕሉ ትእዛዝ ተቐባልን ፈጻምን እምበር ኣዛዘ ይኮነን ክብል ኣብ ኣክሱማውያን ሚድያ ምስ ዲያስፖራ ብዝገበሮ ዘተ ተዛሪቡ ታደሰ ወረደ ካብ ናይ ህወሓት መምርሕን ትእዛዝን ወፃኢ ባዕሉ ከም ፕሬዚደንት ዝሰርሖ ይኹን ዝእዝዞ ነገር የብሉን ታደሰ ንምልክት እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እምበር መንግስቲ ኣይኮነን ክብል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ገሊፁ ወሲኹ ድማ ፅምዶ ኩናት እዩ ናይ ሰላም እንተዝኸውን ሻዕብያ ወሪሩ ካብ ዝሓዞ ከባብታት ባድመ ግሎ ምኽዳ ዓዱ ተኳሉ ኢሮፕ ዛላምበሳ ሰንበል ዓዲ ፀፀርን ዓዲ ኣሰርን ብሰላም ወፀ ነይሩ ክብል ገሊፅዎም ፅምዶ ኩናት እዩ ፅምዶ ሰላም ኣይኮነን እገለን ተሓባቢርና ንእገለን ውቃዕዮ ኢልካስ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን ናብ ኩናት ዘእቱ ውዕል ፕሪቶርያ ዘፍርስ ብሕጊ እውን ዘይፍቀደና እሞት ፅምዶ ድማ ሻዕብያ ኩናት ድሕረ ቢሎም ትግራይ ክኸውን ኣብ ጫፍ ትግራይ ክጅመር
تخيلوا نقدميت كقصل نوعلو خدحن حاسيون ناي وعربها زوصو نتقراي قنت عينة تغمي يخوان نايل كامنهم عينة نقر كترخوه زي تخيلتها بطفات وصاي تصمدو يلوم تيمنا مس فدرال منقسي قلصوا على لنا أب تحت هاجر كم نخون ونحنا أميننا فقيدنا فرمنا بزو على زينا نرخل زلنا مش شعبية تزقورو وجل كي أكل حيغا تاي كنقبر نحنا نسخن تاي كقبر يتوعيلو تاي توعل منهم حقاو مسارتي يقولون وش تترى دي مقاتل نولسي بنقص بسلامة ومن قد تافتور يرد حزوه إيروب زهلان بسا قلو مخدا فرقو قرسرناي فرقو ورد معراب دما سمين معراب بادمي سنبل عد تخوالو عد سسر عد أسر زولو بطعم سفاحة خبابتات ملو بملو أبب تافت وان كوينات يومير زحزم كسا حيو أني مريتنا هيبنا نمسرو توفقر يلنز ولا جنرال قوعش قبرم تامونغو شعبي حوحات زقبر زلط امنو نهزبنا زتك ما يكونان من البعض انتم مراحة محبئ من قد انتقونا منبر نزد ما بصنعات يزق او بزول حساب هيبوم انتاين مدحاني يحيي تصبدو زي اتم زي عدنا خوينا مديب او زي زلو زي هزبنا خوينا مديب مو خالي خباب كنا نسق مشعبيا فقري كن مسرت سلازي تزقبر زلو تصمدو نقل مراحتي من قدي محبئي خون نمخال دامبر نهزبنا زتقم نجر منم عينة نجر عير رأينا صمدو ملو بملو مس سراويت إثيوبيا وي مس إثيوبيا خواجة الناس جبر سزخنة اتم زي ملسنا يومناي بإثيوبيا سراويتن كانوا حيلتاتن زتتحزو كينا ملسون ملو بملو خنسن ونز جبر ثمنا شعبية دما بفقدنا زحزم دما بفقدنا هيبنا طرحنا هنقرز زقبر او لعليو خينا تخفيت دما تقرا عود وق زقبر منم عينه روانا زيبلو ነገር ስለዝኾነ ብጽንዓት ንቀወሞ እዚ ከምዚ እናሃሎ ካብቶም ደገፍቲ ጽምዶ ዝኾኑ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝኾነ ወሃብ ቃለ ሰራዊት ትግራይ ኮሎኔል ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ህዝቢ ኤርትራ ንነጻነቱ ተቃሊሱ ዘረጋገጸዩ ነዚ ንምቋማ በዝግበር ወፍሪ ሓጋዝ ኣይኮይኑ ዝቀርብ ትግራዋይ እንተሎ እቲ ዘተቃለስናሉ ዕላማ ዝዕንቅፍ ኢሉም ባሕሪ ዝደልን ተኮይኑ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱ ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነጻነት ኣምጽእሎ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድድ ዝኾነ ሓይል ምትሕባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽረራፊ ብኻሊእ ገጽምዶ መዋጽኦናዩ ካብ ዝብሉ ወገናት በመሰረቱም ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓውዩ ምሕዝነት ምፍጣር ኣማራጽ ዘይብሉ ኢሉም ኣብ ኩለ ግዛይ ሰራየ ዝነበረ ኣወፃእ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ሓጊዙ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነን ናይ ውልቀ ሰባት ፀገም ክነብር ይኽእል ግን ህዝቢ ኤርትራ ግን ደጊፉና እዩ ዝቃወሙ ሰባት ይሰምዕ እያ ነው ጽምዶ ዝቃወሙ ይሰምዕ እየ ንምንታይ እዮም ዘልዕሉ ይመስለኩም ገለገሊኦም እንደገና ክመጽእ እዩ ይብሉ ገለገሊኦም ከዓ ኣብ ስርቂ ተዋፈሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፀገም ኣለ ህዚ ኣብ ናይ መሬት ውራ ተሸጒጦም ዘለዉ ታዋ ከምኣ ዝበለት ዕግርግር ክትቅፅል ይደልዩ ምሕዝነት ፈጢሩ እዚኦም ውልቀ ሰባት እዮም ውልቀ ሰብ ዘይርብሐሉ ስርዓት የለን ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኣብቲ ሕማቕ ስርዓት ይርብሑ እዮም ስለዚ ምሕዝነት ምፍጣር ኣማራፂ ዘይብሉ እዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ኣምሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከበ ጀነራል ግዑሽ ገብረም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ንምጥያሽ ኣብ ዝነበረ ኮሚቴ ኣባል ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መስርዕን ብድሆታት ኣመልኪቱ እውን ስፍሕ ዝበለ መብርህ ዝሃበ ኮይኑ እቲ ክሳብ ሕዚ
ገፊሕ ዘሎ ኣፈላላይ መራሕቲ ትግራይ ድሕሪ ምጥያስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ እዩ ዘብርህ። እቲ ረሾ ናይ ሓይልታት ተሳትፎ ብግልፂ ኩሉ ዝተኣማመነሉ እዩ ነይሩ። እቲ ውሽጢ ህወሓት ዝነበረ ፀገም ብዙሕ ጎሊሁ ዝረአ ኣይነበረን። ንእገለ ተቐቢለ ንእገለ ኣይቅበለን ዝብል ናይ ፌደራል ክስታይ መስመፀ ግን ከመይ ንዓይ ዘይተቐበለ ንእገለ ተቐቢሉ ብዝብል ፅልኢ ካብ ወጋሕትኡ ካብ መጀመርያ ናይ ውድብን ኣብ መንግስትን ዝሳተፍ ሓይሊ ምምዳብ ምስ ጀመረ ባዕሉ ትውድብ ሻው ጀሚሩ ምክፍፋል ጀሚሩና ከመይ ጌርና ነቲ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ነድሕኖ ተጓይና ከመይ ጌርና ነቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቃልሲ እናኣትዎ ዘለና ከመይ ጌርና ንዕውቶ ዝብል ኣጀንዳ ካብ ደይዋን ጀሚሩ ተረሲዑ መን ናብ ስልጣን ወፀ ንምንታይ ተገደፍኩ ዝብል ንሕንሕ ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ ፈለማ ሰራዊት ጣልቃ ከኣቱ ከለውን ዝነበረ ኩነታት ዘብርሃ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ብግርህነት ንምሽ ምጋለ ከም ዝኣተው እዩ ዝገልጽ። ምስ ህወሓት ኢና ዓቢና ኩልና ዘለና ኣዘዝቲ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ኣብ እዋን መኸተል እናሃለና እዋን ቃልሲ እናሃለና ከምኡ ዝበለ ፈላላይ ሒዝኩም ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ከምዲ ትዕርይዎ ናብ ካድረ ወሪድካ ተኻድረ እውን ክምቀል ምግባር እንደገና ናብ ህዝቢ ወሪዱ ናብ ኣባላት ወሪዱ ምክፍፋል ክፈጥር ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ክንሕግዘኩም ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ፀገም ፈቲሕኩም ክትወርዱ ኢኹም ክትፅዕሩ ዘለኩም ኢልና ብየዋህነት ሻዊ ኢና ናብ ዘይስራሕና ሻዊ ጀሚርና ኣቲና ኣብኡ ምስ ኣተና ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ሰራዊት ገለልተኛ ከይኸውን ናብ ፓርቲ ንይጥ ምእታውና ጥራሕ ከይኣኽሎ 60 መዓልቲ ዝተፈላለዩ እናተቋረፀ እንዳበለ 60 ምናምን መዓልቲ ምስ ፀንሐ ኣብ መወዳእታ እቲ ህወሓት ይኹን ካልኦት ተዓዘብቲ ዝተስማዕምዕሉ ኣብኡ ዝተሳተፉ ምክንያቱ ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴ ሰራዊት ህወሓት ኣክቲቭ ማእኸላይ ኮሚቴን ዘለዎ እዩ ነይሩ። ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ትቕፅል ዶክተር ደብረፅዮን ብገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርድ ከም ዝተገበረ እውን ገሊፆም በቲ እዋን ግዳኣዘዝ ሰራዊት ምዕዛብን ርእይቶ መሃበን ጥራሕ ከም ዝነበረ ዝገለፀ እንትትኸውን እቲ ካብ ስልጣን ሙራድ ካብ ደብረፅዮን ጀሚሩ ብኦቢሉ ድማ ናብ ፈትለን ዓለምን እናበለን ትቕፅል ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ጠንካራ ተቃውሞ ብምቕራቡ ነገራት ክቕየሩ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ። እቲ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ምስ ተወድአ ናብ ምቅፅፃዕ ኣቲና ብዶክተር ደብረፅዮን ምስ ተጀሚሩ ይቐፅል ዶ ይቐፅልን ዝብል ምይት ነዊሕ ወሲዱ ኣየ ክቕፅል የብሉን ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝብል ተደምዲሙ ውድብ እዩ ዝውስኖ እዙይ ናትና ካብ ምዕዛብን ሓበሬታ ካብ ምሃብን ዝዘለለ ካልእ ተሳትፎ ይነበረና። ስለዚ በብዛሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ተወሲኑ ወሪዱ ታብኡ ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር እንዳበለ ንክሳዕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኽወርድ ነይሩ። ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር ምስ ወረደ ታብ ሰራዊት ድንገት ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ብፍስሓ ማንጁስ ተጀሚሩ እቲ ካይዳ እዚ ነቲ መኸተ ዝመርሑ ዝፀርግ ንፀላእ ዝሕጉስ ካልእ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዚ ውድብ ምፍራስ እውን እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ካልእ መፍትሒ ክግበረሉ እዩ ዘለዎ ዝብል ሓይለ ቃል ዝተመርዖ ሂቡ እሱ ምስ ጀመረ ካልኦቶም እውን ራብሻ ብዝበሃል ደረጃ ሓይሊ ብዝበሃል ደረጃ ኣብዚ ውድብ ክንቀብረ መፀናን ትኸድዎ ዘለኹም ውድብ ምቕባር እዩ ኣቁሙ ዝብል ሓይለኛ ርእይቶታት ቀሪቡ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ታብ ምውሳን ደው ኢሉ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ
ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ዘለዎ ደገፍ ዝገለጸሉ እዋን ንሱ ካብቶም ነቲ ውሳነ ቅድመ ምውሳኑ ተቃዊሞም ዝወፁ ሓደ እዮም። ካብ ስራሕ ርሒቆም እምበር እውን ዝፍለጥ ኮይኑ ጀነራል ጉዕሽ ገብሩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ተመልኪቱ ድማ መብርሂ ሂቡሎ። ንሕና ተኣኺባ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ተገቢ እውን ኣይኮነን ክቋረፅ እውን ተሓሳሲብና ኣብ ነንሕድሕዱ ኣጀንዳ እውን ተቃውሞና ስሚዕና መጨረሻ ናብ ድምፂ ክኸዱ ምስ በሉ ኣብዚ ታሪኻዊ ትግራይ ዝብትን ድምፂ ክንሳተፍ ኣይንደልልና ካብ ኣኼባ ቀሪና እቶም ዘልዕልናዮም ኣፈላላይ ሓደ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ዝመርሖ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ህዝብን ሓላው እምበር ናይ ሓደ ውድብ ኢሉ ድማ ናይ ሓደ ክፋል ውድብ ኣቋም ደጋፍን ተቃዋምን ክኸውን ግቡእ ኣይኮነን። እዚ ናይ ፓርቲ ኣጀንዳ እዩ። ተኣጀንዳ ባዕሉ ኢና ተቃዊምና እዩ። ተኣጀንዳ ባዕሉ ኣብዙ ክንሳተፍ ግዴታ የብልና ናይ ሰራዊት ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ተቃውሞና። ካልኣይ መንግስቲ ዘለዎ ድኽመታት ኣስተኻኺልና መንግስቲ ሃልወና እቶም ዕማማቱ ክፍፅም ድማ ክንሰርሕ ኣለና። ካብኣቶም ትቁልፊ ናይ ትግራይ ምርግጋእ ስራሕ እዩ። ሰራዊት ድማ ዝሰርሕ ናብ ስራሕና ነእቶ ካብ ደገ ዝመፀና ስግኣት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ንፍታሕ ካብዚ ወፃኢ ፖለቲካ ስራሕቲ ግን ናይ ፖለቲከኛታት ንገሮ ሰላማዊ እውን ይኹን ናብዚ ኢልና ይነእቱ እዩ ነርቲ ተቃውሞና ኣይተቐቡ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ኣርሚ ሰብዓ ወታደራዊ ምፅግጋዕ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊፆም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ብዘይ ሰራዊታይ ትነብርን ምባሉ ዝዝከር እዩ። ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክነብር ይኽእል እንድሕር ሕዚ ሓይልታት ምክልኻል ብሎ ዝኩሉ ብዙሕ ሽሕ ከድልየና እዩ ማለት ኣይኮነ ብቑዕ ውሕድ ኣብ ዝድለ እዋን ድማ ኩሉ ዝኸተሉ ናብኡ ኢና ንኣቱ ዘለና። ሕዚ ግን ዘይተሰለፈ እውን ኣሰሊፍና ብዓይነት እውን ኣመሓሽና ቀይርና ንወድእ ልቕና ዘይፈተናዮ ነገር የለን። ኩልኩም ገጢምኩም እዮም ዘይውፃናዮ ጎቦ የለን ዘይኸናዮ ጎላጎል የለን። ቆላታት ተፈቲኒ ኩሉ ምስ ታንኩስ ምስ ኣፅዋሩ ምስ መካናይዝዱ ምስ ድሮኑ ምስ ኩሉ ገጢምና ዘይገጠምናሉ ነገር ዘሎ የለን። ርኢና የና ክንደይ ተመክሮ ክረሂብኩ እዚ ናብ ዝበለፀ ዓቕሚ ንቐይሮ ናብ ዝበለፀ ዓቕሚ ንቐይሮ ስልጠና እውን እዚ እዩ ዘድሊ ዘሎ ሓደ ዓቕምታትና ንዕቢ እዚ ቀረባ እዋን ደለይቲ ለውጢ ዝበሃሉ ተጋሩ ዝተረኸብሉ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተፀውዐ ኣኼባ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ብእግረኛ ዘይኮነስ ብቴክኖሎጂ ክእለዩ ድሕሪ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ከም ኢህዴግ ነበረያ ነበረ ክኸውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሰላሙ ክረክብ ክብል ተዛሪቡ ኢሎም። እዚ ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኮይኑ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ከ ዝተባሃለ ነገር ድየለን ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪብናሎም ምንም ዝተለዓለ ጉዳይ ከም ዘይኮነ እዮም ገሊፆምና። ኣሜሪካ ንእስራኤልን ድሕሪ ቅትለት ኣያቶላህ ዓሊ ካሚናይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካሊእ ዙርያ መጥቃዕቲ ጀሚረን ኣለዋ። ትራምፕ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድን ዕላምኡ ዝወቕዕን ቦምባታት ሰሙን ሙሉእ ብዘይምቁራፅ ከም ኣድላይነቱ ክቕፅል ኢሉ ኣሎም። እቲ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዕላማ እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣመልኪቱ እዚ ኣዝዩ እኩይን ኣኽራርን ምልካዊ ስርዓት እዚ ንሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከየእቱ ንምክልኻል እዩ ኢሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ትራምፕ ሃገሩ ምስ እስራኤል ብምውሃድ ብዘካየደቶም መጥቃዕቲ 48 መራሕቲ ኢራን ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡሎም። ምስ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኒ በመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐተሉ ንስድራ ኣያቶላህ ካሚኒ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ወታደራውያን ሲቪል መራሕቲ ኢራን እውን ዝርዝሮም ወፂሎም። ካብዚኣቶም ድማ ንገሊኦም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኒ ነበር ሓላፊ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ፀጥታን ኢራን ዓሊ ሻምኻኒ፣ ሚኒስተር ምክልኻል ኢራንን ነበር ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ዓዚዝ ናሳርዛዲ፣ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ
عزازي حايل مدري حلو حيلتات إسلاماو ويانا محمد باكبور آيات الله علي كاميني مراحي كابزخون اللي جميرو حلافي وتادراو بيت صفات اتمراح زنبرة محمد شيرازن حلافي صليا وتادراو هتوت مأخر إيران صالح أسادي نيكولير ساينست مالتون حلافي مرمر أطوار نيكولير زكاتاتل تكال ACPND حسين جبال أميليام صدرا آيات الله علي كاميني قوادم سبعي قوادم سبعي تودمن حدا ودمنون مويتم يوم زدما بتكال السليا إيران كبيت أجمعات إبو ملاو زملاخت موهانو تنتي زاربهم نزح بريتا زراغو دما بريزيدنت إيران نبر محمد أحمد نادجد أبا مسار حتى تساطتا إيران كبيد مفراح تساطتا أقات إمولو كبير قليتهم زرزر نايت حبريتا كم زملاختهم اتين سليت إسرائيل موساد نمكتتال نموهاد نستعيش فلوي أهادو سليا منغست إيران نبعلو بتوكلتي موساد زمرح منبارو تفلت أحمد النجير بزيكات حلافي أب حدا أهادو سرحو كالود إسرائيل علود حلفت السليا توكلتي إسرائيل وتكال موساد كونو كم زخولو أفلت إذا حبريت هذه انت ترقاقيسو إيران عامتات نابتا عند موادرتا زغونات إسرائيل أزيو مشتراو حبريتا كيف السسمس نحو زملاختي تواهد اللهم إذا فتصام بنايت سايطة عالم كم ميرر إيفكت كو صديق اليوم ويدمعتي هداناي بعلو تهداناي زغونو اللي فتصام دحنات اتهاجر كحلو زبال تكال كان دمحب إصلاء مخانو نمنقس إيران عبي بوليتيكاون سايطة والحمام رئيس غينو ملاو إيقلت اللهم بخاليقت إسرائيل أمريكان قبل الإيران متقعد دحر مكارن سلسة وتادرات أمريكا كومو تكولو حموشتر ما بخبيد كم زقصلو علاو خوينو لهم بينتاغون تباهير زفلت منستر مكلغال أمريكا وزهبو مقلتي اتمو تادرات بسرحيت إيبيك فري أبستساتفلو زنبرو اللوانيم كمز تقتلو زقلت أبزو قداي مراحة عالم علاو مبرهتات النعابيهم زلو أب إيران مفتح زمت نيكولراوي مدبات عدو مستبلي كبير منيستر قداي وطا جرمن قليس اللهم بخالي زين عدما بريزيدنت كومشن أوروبا أورزولا فوردير لحلواي منفسه مراح إيران آيات الحكامين مماتون هزب إيران زحشة تسفانات نزمت كم زهونا قليسهم وانا صحف حبرات هقرات أنتونيو غوتريس أقراو سلام نمرقانا بحدقا ودي قلو إلو آواج أوتسيو لهم امباسادر أمريكا بحبرات هقرات مايك واك أب نيويورك بتتصوع حصوص آخبا تمتقعتين استراتيجيكا وبوتاتات طرح إلاما زيقبري كبل أبريه لهم محازا إيران زخونة روسيا نتمتقعتي كونينات طلام فلاديمير بوتين نتفتس أما درت ألبو زي حقا ودفرت زتمرقو قبن كبل قليت أولهم زي كمزينا هالو قبس دما إيران أبلعلي أحوات هاقرات عرب اتفتس موزلا متقعتي بترتهونن زغانا يخون مقهاسلو علاو النتن قزاتا وحنتن ملو بملو كمزنت سقطو أسميران تقراواي تقداداماي بشكليتا أمانيل تولد مدهن بروت أفريكا وبشكليتنيا تور رواندا 2026 كوينوم تحلف سنبت 15 لكاتي تجمرت تور رواندا 2026 دحر شمونت مدرخات 977 كيلومترات بعوض تقداداماي غانتا NSN بشكليتنيا مورتيز كارز تشي تزازيم لهم ابتي تورنو كونتيننتال غانتا أماني وكيلو زتساتفة تقراواي بشكليتنيا أمانيل تولد مدهن بلوز أفريكا وبشكليتنيان بلوز منسي أفريكا وبشكليتنيان بوموخان تحاري برات تخطاتل ترانس حزنا يوم زينات نزم تخطاتلكم ومي مسل نيرم سلام نهزب تقراي سلام نقول له